न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। पंचायत चुनाव के हिंसक हो जाने पर एक बार फिर से पूरे देश में पश्चिम बंगाल चर्चा में छा गया है और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ गई है। एक दिन पहले दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में तृणमूल कांग्रेस और ISF कार्यकर्ताओं में झड़प के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद पंचायत चुनाव में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह हिंसा अब आसनसोल शिल्पांचल में भी दिख रही है। यहाँ सलानपुर के रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत के CPM उम्मीदवार अशोक बनर्जी के घर में गुरुवार की रात करीब 10 बजे बदमाशों के एक समूह ने हमला कर दिया। घर पर पत्थरबाजी की गई और गाली गलौज भी की गई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले नामांकन के दौरान तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों का तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने गुलाब देकर और चाय पानी से स्वागत किया था। तब तृणमूल नेता भोला सिंह ने कहा था कि तृणमूल शांतिपूर्ण चुनाव के पक्ष में है, लेकिन कल रात CPM उम्मीदवार के घर पर हमला यह दिखाता है कि तृणमूल नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है। बहरहाल अशोक बनर्जी ने शुक्रवार की सुबह रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी में पहुंचकर अपने घर पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बनर्जी ने कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस गुंडों के जरिए डराने की कोशिश कर रही है। জানি ভাবতেও খারাপ লাগছে এগুলো এই কারণেই এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে একদম বিপরীত অবস্থান করছে। যদি এমনটি হয় আমি জানি না রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থাই বা করেছে কেন আর বড় বড় কথাই তো বলছে কেন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশ আপনারা গতটা পুরোটাই শুনেছেন, আমি সে বিষয়ে যাচ্ছি না। গতকাল রাত 10টা নাগাদ কিছু দুষ্কৃতী এবং একেবারে তারা তৃণমূলের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার বাড়িতে এসে যথেচ্ছ গালিগালাজ এবং ইটপাটকেল সহযোগে আমার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, যা আপনারা দেখলেন, প্রত্যক্ষ করলেন, সবই শুনলেন। মিনিট 10-15 করে তারা এই কাণ্ড ঘটায়, তারপরে তারা অন্যত্র চলে যায়। বিষয়টি আমি সাথে সাথে রূপনারায়ণপুর থানা, সালানপুর থানা এবং নির্বাচন কমিশন সহ রাজ্যের সর্বত্র জানাই। যদিও রাতে পুলিশ রূপনারায়ণপুর এবং সালানপুর থেকে আমার বাড়িতে এসে 2 দফায় বাড়িতে আসে এবং তারা দেখে যায়, ছবি তুলে নেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা জানেন যে আমার বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর যা ঘটনা আমার কানে আসে, আরও কিছু বাড়িতে দাঁড়ায় রূপনারায়ণপুর কল্যাণগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই ঘটনার পার্টির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। এত কিছুর পরেও কেন তারা এরকম করছে জানি না। যদিও তারা এখানে মনোনয়নের আগে শুনেছি আমি যে গোলাপ ফুল এবং জল দিয়ে নাকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ওয়েলকাম করেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে, সুষ্ঠু নির্বাচনের কাজে এবং কোথায়, কাজে এবং বাস্তবে বিপরীত মেরু অবস্থান তাদের, এটা আপনারা দেখছেন। थाने में शिकायत करने के दौरान अशोक बनर्जी के साथ CPM की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी भी मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद मीनाक्षी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को लगने लगा है कि वह हार रही है, इसलिए मतदान से पहले CPM उम्मीदवारों के घरों पर हमला कर नामांकन वापस लेने का डर बना रही है। কারণ আজকে আপনাদের এই কিছু অ্যান্টি সোশ্যাল আছে এই গোটা সালানপুর ব্লকে, যারা বলছে তারা নাকি তৃণমূল করে, আর তৃণমূলের নেতাদের নাম করে ক্যান্ডিডেটদেরকে এসে বলছে যে দেখা করো, দেখা করতে যাবে, কিন্তু তার আগে পুলিশকে বলে গেল যে অ্যান্টি সোশ্যালরা তৃণমূলের করে বলছে আর তৃণমূলের নেতার নাম করে বলছে, আপনারা ব্যবস্থা নেবেন না মানুষ ব্যবস্থা নেবে। গতকাল কি হয়েছে ঘটনা আপনাদের? ভাঙচুর চালাচ্ছে, ঢিল ছুড়ছে, কার বাড়িতে? আমরা তার বলতে পারি না যে গালিগালাজ করছে। এবারে ধরুন শেখেনি, গালিগালাজি শিখেছে, সেটারই প্রশ্রয় দিয়েছে। সোশ্যালরা যদি শাসক দলের কর্মী হিসাবে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়, পুলিশকে পুলিশের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ভোটে লড়তে এসছে মতাদর্শের ভিত্তিতে, কাজ করার জন্য, পঞ্চায়েত গড়ার জন্য। অ্যান্টি সোশ্যালরা এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালে সেটা তো পুলিশের কাজ, সেটা তো CPM এর কাজ নয়। पुलिस যদি বলে CPM के देखते হবে, তাহলে CPM গোটা राज्य যেভাবে দেখছে দেখে নিবে। लेकिन इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता मोहम्मद अरमान ने हमले से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। আমি একটা কথা বলি, টোটাল নমিনেশন যে প্রক্রিয়া
উইদাউট এনি প্রবলেম প্রত্যেক পার্টি সব পার্টি নমিনেশন করেছে, যার যেরকম তারা জোগাড় করতে পেরেছে। এবং আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম ফুল এবং ঠান্ডা জল দিয়ে, চা দিয়ে, যে আপনারা সবাই মনোনয়নপত্র জমা দিন। টোটালি যে 4-5 দিন যে চললো, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে টোটালি পিসফুলি শান্তিভাবে আপনারা সবাই দেখেছেন, আমরাও সেখানে ছিলাম, আপনারাও সেখানে ছিলেন, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। আমরা মন দিয়ে চাই, আমাদের দলের নির্দেশ যে বিরোধী প্রার্থীরা যেন ফর্ম ফিল আপ করতে পারে। এটা মনের ভিতর কথা বলছি আমি। এবং আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম জানিয়েছিলাম। এবারে যদি একটা এত বড় ব্লক আছে, যদি কোথাও কোনো ছিটফুট যদি কিছু হয়ে থাকে, আমাদের কাছে এমনি কোনো ইনফরমেশান নেই। এবং এটা সম্পূর্ণ আমাদের দলের মধ্যে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো আচরণ, কোনো কাজ হতে পারে না। এটা আমাদের সম্পূর্ণ আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায়ের নির্দেশে। তো এই যে কথাগুলো আপনি বললেন, উনার কি পার্সোনাল প্রবলেম আছে, উনার কার সাথে কি ভালো মন্দ ব্যাপার আছে, এটা আমরা বলতে পারবো না। তবে আমাদের পার্টির কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। इस बार पंचायत चुनाव में सीपीएम और उसके सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा बड़े स्तर पर नामांकन किया गया है, लेकिन सलानपुर, जामुड़िया, कांकसा आदि क्षेत्रों में सीपीएम प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सीपीएम के वरिष्ठ नेता पार्थ मुखर्जी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय में पहुंचकर पुलिस कमिश्नर सुधीर नीलकांतम से मुलाकात की और पार्टी प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराने संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद सीपीएम नेता पार्थ मुखर्जी ने मीडिया से कहा कि गुरुवार की रात सलानपुर में पार्टी नेता के घर में तृणमूल समर्थक बदमाशों द्वारा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। हम चाहते हैं कि पुलिस इस बार ध्यान दे और दोषियों को गिरफ्तार करे। ঘটনা শুধু সালানপুর বা বারাবণীতে নয়, কাঁকসাতেও কিছু ঘটনা ঘটেছে, জামুড়িয়াতেও ঘটেছে এবং হচ্ছে লাউদোয়া এই অঞ্চলে পাণ্ডবেশ্বর, যেখানে যেমন হয় সেরকম হচ্ছে, হুমকি, ভয় দেখানো। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি, আমরা ভরসা রাখছি, এখনও পর্যন্ত ভরসা আছে। সেই জন্যই আমি সিপি সাহেবের কাছে এসেছিলাম, তার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য এসেছিলাম। লোকাল লেভেলেও আমি কিছু তাদেরকে, আমাদের যারা লোকাল লেভেলে আছেন তারাও কথা বলছেন। এখন আমরা চাইছি যে একটা শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, কারণ বিগত বছরের তুলনাতে পরিস্থিতি বদলে গেছে, জনগণের হচ্ছে মুড বদলে গেছে। ফলে সেটাও তো পুলিশ প্রশাসনকে আমার জানানো দরকার যে একতরফা টিএমসি কিছু করতে পারবে না। সেটি আগে থেকে জানিয়ে রাখা যে গায়ের জোরে দখল করবে, প্রত্যাঘাত হবে, প্রত্যাঘাত হলে কেস কারা খাবে, কেস খাবে হচ্ছে যে সিপিএম, কেস খাবে বিরোধীরা, আর তৃণমূলের কারোর একটা 107ও হবে না, তা তো হতে পারে না। উনি শুনেছেন, মন দিয়ে শুনেছেন এবং বলেছেন যে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কালকে যে সালানপুরের ঘটনা, সেটি বিষয়ে নিয়ে কোনো কথা? এবং কাল রাতেই ওনার সঙ্গে আমার রাত্রিবেলায় আমি ওনাকে মেসেজ করেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে উনি রেসপন্স করেছিলেন এবং সকালেও আমি ওনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি এবং সকালে আমাদের নেতৃত্বও কথা বলেছেন, হচ্ছে লোকাল লেভেলে হচ্ছে যে কথা বলেছেন। সব মিলিয়ে ওনারও বক্তব্য যে লোকাল লেভেলেও আপনারা কন্ট্যাক্ট রাখুন। আমি আমার লেভেলে বলার পর আমার ইনস্ট্রাকশন যেতে যেতে দেরি হয়ে যেতে পারে, তাই লোকাল লেভেল থেকে আপনারা করুন। উনি কতগুলো পরামর্শ দিয়েছেন, আমরা মেনটেন করব। बांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड।
आपके घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अभी पंचायत चुनाव की शुरुआत ही हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक घटनाएं हुई और कई लोग मारे गए। ऐसे में दुर्गापुर सब डिवीजन के कांगसा ब्लॉक में कांग्रेस के एक प्रत्याशी भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि चुनाव में हिंसा के लिए पेट्रोल और औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तार कांग्रेस प्रत्याशी का नाम शेख साहब है, जो कांगसा के मध्यमठ 68 नंबर बूथ के कांग्रेस प्रत्याशी है। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया, जिसमें पेट्रोल और डीजल ले जाया जा रहा था। लेकिन इधर कांग्रेस नेता मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि साजिश के तहत शेख साहब को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तृणमूल नेता भवानी भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव में हिंसा करने के इरादे से पेट्रोल जमा किया जा रहा था। এটা হচ্ছে 302, 201, 363, 365 কেস স্টার্ট হয়েছে। এই ঘটনাটা হচ্ছে 10 তারিখের শনিবারে। কোথায় হয়েছিল না, গোধুলি অ্যাপার্টমেন্টে। তা গোধুলি অ্যাপার্টমেন্টে 10 তারিখ ব্রজেশ্বরবাবু সকাল 11টা নাগাদ উনি আসেন ফ্ল্যাটে। উনি গেছিলেন বাইরে, ফ্ল্যাটে আসেন, ওইখানে ফ্রেশন আপ হন এবং তারপরে উনি বেরিয়ে যান একটা প্রীতিভোজে, সেটা হচ্ছে আসানসোল কোর্টে। তারপরে ওখান থেকে আসানসোল কোর্টে প্রীতিভোজের পর উনি ফিরে আসেন 4টে নাগাদ নিজের ফ্ল্যাটে গোধূলিতে। ওই দিনই 2টোর সময় ওনার শ্বশুরমশাই ফ্ল্যাটে ওনার মেয়ের কাছে আসেন একটা বিশেষ কারণে। তো 4টের সময় যখন ব্রজেশ্বরবাবু ফেরত আসেন নিজের ফ্ল্যাটে, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওনার ওয়াইফ, ওনার শ্বশুরমশাই, ওনার শাশুড়ি। এইবারে যেটা হয় যে ওনাদের একটা পারিবারিক দ্বন্দ্ব অনেক দিন ধরে চলছিল, তো সেইটা নিয়ে ঝুট ঝামেলা শুরু হয় 4টের সময়। এবং তারপরে এটা হতে হতে প্রায় 5টার সময় এটা খুব তুঙ্গে উঠে যায় এবং 5টার সময়ের থেকে শুরু হয় হাতাহাতিতে ওরা পরিণত হয়। যেটা হলো যে যখন মেয়ের সাথে জামাইয়ের মারপিট হচ্ছে, সেই সময় ব্রজেশ্বরবাবু ইন্টারফেয়ার করেন এবং তারপরে জামাইকে একটা চড় মারেন সজোরে কানের পাশে। এতে ব্রজেশ্বরবাবু পড়ে যায় এবং সেখানেই একটু আনকনশাস হয়ে যায় এবং তারপরে উনি 2খানা লাথি মারেন ওনার কানের পাশেই, মাথার মধ্যে। তখন একেবারেই যখন কনশাস হারিয়ে যায়, তারপরে দেখা যায় যে উনি মারা গেছেন। এটা হয় প্রায় 5টা থেকে 5:30টার সময়। তারপরে যেটা হয় যে শ্বশুরমশাই বেরিয়ে যান কিছু রশ্মি কিনতে, মানে কিছু দড়ি কিনতে, যাতে ওই মৃতদেহটাকে ভালো করে ছোট করে প্যাক করতে পারে। এবং সেই সময় তারপরে ফিরে এসে সেটাকে ভালো করে প্যাক করে, বস্তার মধ্যে ভরে। প্রথমে ঘরের দড়ি দিয়ে প্যাক করে শর্ট করে, ঘরের দড়ি দিয়ে প্রথমে প্যাক করেছিল, শর্ট করে, তারপরে ওই দড়ি দিয়ে ছোট করে বেঁধে একটা বস্তার মধ্যে করে পড়ে, এবং তারপর ওনার বাড়ির কাছেই যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আছে, একটা স্ট্যান্ড ছিল, সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে, একটা টাটা ইন্ডিগো, এবং সেই গাড়িটায় করে এনারা এই মৃতদেহটাকে ইনি এবং এনার মেয়ে দুজনে নিয়ে যান ওনার আরেকটা যে জায়গায় থাকতেন, ECL কোয়ার্টার্স কাজোরা, ওইখানে। এবং এইখানে যাওয়ার মাঝখানে একটা জায়গায়, যেটা হচ্ছে নিঘা পেট্রোল পাম্পে দাঁড়ায়, পেট্রোল নেন এবং
একটা কন্টেনারে করে পেট্রোল নেন 350 টাকা, এবং তারপরে নিয়ে যান ওই ওনার ইসিএল কোয়ার্টার কাজোরাতে। সেইখানে ইসিএল কোয়ার্টারটা যথেষ্ট অধ্যুষিত জায়গা, এবং সেইখানে ওরা বডিটা রেখে ওনারা প্রায় 9টা থেকে 12টা অবধি ওই জায়গাটায় থাকেন, ওই ইসিএল কোয়ার্টার্সে। সেইখানে ওনারা খাওয়া দাওয়াও করেন, উনি এবং ওনার মেয়ে, এবং তারপরে প্রায় রাত 12:30 নাগাদ আরেকটা ভাড়া গাড়িতে করে উনি ওনার মেয়েকে গোধূলি অ্যাপার্টমেন্টে ড্রপ করে দিয়ে যান এবং ফেরত চলে যান। পরের দিনকে ভোর 5:30 নাগাদ উনি ওই বডিটাকে, ওনার একটা পিট আছে ইসিএল কোয়ার্টারের পিছনে, সেই পিটটা সেই বাগানের মধ্যে একটা পিটের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাতে পেট্রোল এবং কেরোসিন তেল এবং টায়ার ফেলে সেখানে জ্বালিয়ে দেন, এবং সেটা প্রায় 2 ঘন্টা মতন জ্বলবার পরে যে অবশিষ্টটা থাকে, ব্রজেশ্বরবাবুর অবশিষ্টটা যেটা, সেইটা নিয়ে পাশে একখানা তালাব সেইখানে কিছুটা ফেলেন, এবং তারপরে অন্ডালের যে শ্মশান ঘাটটা আছে ওইখানে জলের কিছুটা ফেলে দেন, এবং তারপরে উনি আবার ফেরত চলে আসেন গোধূলির অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় দুপুর 1টা নাগাদ। তো আমাদের কাছে যখন এটার কমপ্লেন্ট এসছিল, মিসিং কমপ্লেন্ট এসছিল, আমরা তখন এটার টেকনিক্যাল ইনপুটসগুলো নিই, এদের লোকেশনগুলো আমরা ট্র্যাক করি যে সেই দিনকে 10টার সময় কে কোথায় ছিল না ছিল, তারা কী কী অ্যাক্টিভিটিস করেছে মোটামুটি আমরা ট্র্যাক করি টেকনিক্যাল ইনপুটস নিয়ে, এবং তারপরে আমরা ইন্টারোগেশন করি ওনাদের আলাদা আলাদা করে, ব্রজেশ্বরবাবুর শ্বশুরমশাইকে এবং ওনার বউকে, এবং তারপরে আমরা এটা জানতে পারি যে ওদের স্টেটমেন্টে অনেক কন্ট্রাডিকশান ছিল, সেটা আমরা সিসিটিভি দিয়েও আমরা চেক করেছি। করবার পরে তারপরে যখন দেখছি যে এনারা ঠিকঠাক স্টেটমেন্টস দিচ্ছেন না, অনেক জায়গায় কন্ট্রাডিকশান আসছে, তখন আরও প্রলংড ইন্টারোগেশনের পরে তারপরে এনারা ব্রেক করেন, এবং তারপরে এই ঘটনাটা সারফেস হয় যে ওনারা কীভাবে ব্রজেশ্বরবাবুকে মেরেছিলেন। এবং আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে আরেকজন ভদ্রলোক আছেন, এনার নাম হচ্ছে কী নাম, মনোজ যাদব হচ্ছে ব্রজেশ্বরবাবুর মুহুরি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন, যার সাথে এনার স্ত্রীর একটা গভীর সম্পর্ক ছিল, এবং ইনি অনেক ইনপুটস দিয়েছিলেন এনার স্ত্রীকে। যখন মার্ডার হয়ে যায় ওনার স্ত্রী হোয়াটসঅ্যাপে কল করেন মনোজ যাদবকে, এবং মনোজ যাদব বলেন যে এই বডিটা কী করে ডিসপোজ অফ করে দিতে হবে। তো সেই সূত্রে উনিও এইটার কিন্তু ইকুয়ালি একটা আসামি হচ্ছেন। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।